آج ہم اس شخص سے ملنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. فیصلہ ہم نے نہیں کرنا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد باکسر صاحب, اور عابد باکسر مختلف شناخت ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ. آپ کا شکریہ جی. سر آئی ایم آنرڈ. عابد باکسر نام obviously ماں باپ نے نہیں رکھا تھا جی. اپنے کریئر میں آنے کے بعد نام عابد باکسر ہو گیا. روئنگ کے بعد آپ سپورٹس کوٹا میں جی سی گئے, جی سی سے تعلیم حاصل کی, پولیس میں بھرتی ہو گئے. پولیس میں آنے کے بعد کہیں آپ ہیرو رہے تو کہیں آپ ویلن رہے. کیسے دیکھتے ہیں زندگی کے بدلتے اتار چڑھاؤ کو؟ میری زندگی میں دو چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے خون میں, میرے بلڈ میں وہ میں ایک تو 6 سپٹمبر کی پیدائش ہوں. اچھا جی. ٹھیک ہے. دوسرا میں چکوال میں پیدا ہوا, جہاں پہ یا جوان پیدا ہوتے ہیں یا جرنیل پیدا ہوتے ہیں, یا غازی پیدا ہوتے ہیں یا شہید پیدا ہوتے ہیں. ویری گڈ. اور یہ ایسا شہر ہے جو پاکستان میں واحد شہر ہے چکوال, جہاں میں ہر قبرستان میں شہیدوں کی قبر ہے. بالکل. تو چلے تھوڑا سا مجھے اس مٹی نے, اس پانی نے تھوڑا سا میرے میں عام شخص سے ہٹ کے میرے میں تبدیلی ہے, اس کا بھرپور اللہ نے مجھے پذیرائی دی اور مجھے اللہ نے میرے پہ رحمت کی. روئنگ کرتے تھے جی. روئنگ کرنے کے بعد آپ کو سپورٹس کوٹا پر جی سی جانا ہوا. جی سی کی یادیں کیسی یادیں رہیں؟ جی سی ایک بہت بڑا ادارہ تھا اور ہے. میرا دیکھیں جی سی ایک ایسا پلیٹ فارم ملا مجھے جہاں پہ مجھے اپنی تمام صلاحیتیں اجاگر کرنے کی اور اس کا بھرپور فائدہ لینے کے لیے موقع ملا. میں روئنگ میں نیشنل پلیئر تھا, روئنگ میں آیا گورنمنٹ کالج میں, لیکن چند روز بعد میں چلا گیا باکسنگ میں. باکسنگ میں پاکستان چیمپئن ہوا, پھر ایشیا کا میں گولڈ ہوا. میں نے 7, 8, 10 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اللہ نے وہاں پہ مجھے پذیرائی دی اور اللہ نے مجھے ہر ٹورنامنٹ میں نے پاکستان کے لیے میڈل جیتا. پھر میں نے ماسٹر کیا گورنمنٹ کالج سے. ٹھیک ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سپورٹس مین اپنی تعلیم کو وہ مکمل ٹائم نہیں دے سکتا جو دینا چاہیے. اس کی امپورٹنس دوسری طرف جا رہی ہوتی ہے, اس کا کوالٹی ٹائم جو ہے اس کی سپورٹس میں گزرا ہوتا ہے. لیکن ایک کریڈٹ مجھے گیا کہ میں نے پنجاب میں سب سے پہلے گاڑی نیلام گھر میں نے جیتی. ارے واہ. جا وہ دیکھیں ایز اے سب انسپیکٹر میں نے وہ جیتی, ایز اے باکسر جیتی. اگر یہ اتنی وہ خصوصیات یا کسی اور شخص میں بھی ہیں تو ہم ڈسکس کریں. اچھا, 8 بجے نیلام گھر جب پی ٹی وی پر نشر کیا جاتا تھا تو ہر گھر میں ہی ہوتی تھی یہ خواہش کہ یار گڈی میری ہو جائے لیکن بہرحال وہ آپ کی ہو گئی. اگر جی سی کو آپ کی زندگی سے نکال دیا جائے تو کیا آج آپ عابد باکسر ہوتے ہیں؟ نہیں, خدا نے میرے دیکھیں ہم کہتے ہیں جی شاید اللہ کو یہ منظور, اکثر لوگ نا یہ غلط بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر چیز اللہ کو منظور ہوتی ہے. اچھا جی. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے میرے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا تو ایک پلیٹ فارم گورنمنٹ کالج کا مجھے دے دیا. میرے کلاس فیلوز بے شمار کمشنر ہیں, کئی پھر منسٹر ہوئے, کئی آئی جی کے رینک تک ہیں. زرخیز مٹی ہے جی. تو وہ ایک کریم وہاں پہ آتی تھی. چلے ہم جیسے نالائق سٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے فخر محسوس کرتا تھا. اچھا, آپ جیسے نالائق سٹوڈنٹس ان کے ساتھ بیٹھ کر فخر محسوس کرتے تھے. ایک جی سی کا بچہ سپورٹس کوٹے سے باکسنگ میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والا انکاؤنٹر سپیشلسٹ کیسے بن گیا؟ میرے نصیب میں اللہ نے نیگیٹو اور پوزیٹو دونوں شہرتیں لکھی. اچھا جی. ٹھیک ہے, دیکھیں کئی کام ایسے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے زندگی میں, میں اس میں شرمندہ ہوتا ہوں, لیکن اس میں بھی اللہ نے اتنا وہ شہرت دے دی, نیگیٹو ہی صحیح لیکن دی. تو میں یہ کہتا ہوں میرے بدنام ہوں گے تو کیا نہیں, لیکن وہ ہوتی شرمندگی ہے کسی وقت. دیکھیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے شہرت دی ہے, آپ پوزیٹو ٹریک پہ ہی رہے, لیکن کبھی آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. میں تو اپنا اعلان کہتا ہوں کہ میں گناہگار آدمی ہوں, مجھ سے بے شمار غلطی ہے. آپ کسی اور کا انٹرویو ویسے کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ پوزیٹیوٹی میں چلتے بندے کو لگتا ہے کہ یار اب میری مائلیج پوری ہوگی, اندر سے ایک چور بری بھی پکڑ لینی چاہیے جو نیگیٹیوٹی کا راستہ ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا؟ آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ ہفتے میں ایک آدھ چھٹی بھی تو ہوتی ہے نا. تو اس طرح ہر چیز میں تھوڑا سپیس ہونا چاہیے. مشکل سوال جی کریں, لیکن بغیر ناراضگی کے. نہیں, کوئی ناراضگی. عابد باکسر کا اور اللہ کا معاملہ تو obviously وہ آپ کا اور اللہ کا ہے. کبھی اکیلے میں جب عابد باکسر بیٹھ کے سوچتا ہے تو اپنے ہاتھوں پہ کتنے لوگوں کا خون نظر آتا ہے؟
ایک کبھی نہیں، ایک کبھی نہیں. اس پہ بحث کر لیتے ہیں. دیکھیں کچھ میڈیا نہیں، اکثر میڈیا سٹارٹ میں جب میں آیا نہیں تھا ملک میں واپس تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے بدنام زمانہ عابد باکسر. آپ مجھے بحیثیت انسان، بحیثیت بھائی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی مجھے بتائیں میں نے ریپسٹ مارے بدنامی ہے، میں نے اجرتی قاتل مارے بدنامی ہے، میں نے ڈکیت مارے بدنامی ہے، میں نے ایک بندہ میرے ہاتھوں مارا گیا جو کہ 3 یا 4 بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا. وہ منڈی میں جاتا تھا، وہاں پہ 1800 یا 2000 کا وہ لیتا تھا، وہ جسے وہ چھابا نہیں کہتے پنجابی میں، اور وہ لے کے 200 یا 300 یا 400 پروفٹ پہ وہ بیچ دیتا تھا. وہ ایک ڈاکو نے سے چھینے کی کوشش کی تو وہ اپنا مزاحمت پہ وہ 1800 روپیہ بھی اس کے لیے 18 کروڑ تھا، وہ مزاحمت ہوئی مارا گیا. اب وہ 4 بچیوں کا فیوچر کیا ہے آپ بتا دیں مجھے. میرے ہاتھوں وہ مارا گیا، کیا یہ بدنامی ہے؟ اگر یہ بدنامی ہے تو زندگی میں مجھے دوبارہ چانس ملے تو میں یہ بدنامی دوبارہ لوں گا، اور میں شاید اب کوشش کروں کہ یہ چانس میں دوبارہ لوں. میں ایک ٹرائی کروں گا ابھی کہ شاید میں پولیس میں واپس آ جاؤں. اچھا جی، آنے کی کوشش کروں. یہ کیا خبر ہے؟ نہیں خبر نہیں ہے. دیکھیں یا کوشش نہیں، کوشش تو انسان کی کرنی چاہیے. دیکھیں مجھے کون نے ری انسٹیٹ کر دیا تو میں نے خود جوائننگ نہیں دی، تو لیگلی اگر مجھے دوبارہ جوائننگ مل سکتی ہے تو میں ایک کوشش کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے لیے نہیں، اس لاہور کو مافیا سے بچانے کے لیے شاید لاہور کو میری دوبارہ عوام کہتی ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ عابد باکسر کی جو ڈکشنری ہے ان میں بہت کلیئر چیزیں ہیں. جی بالکل کلیئر ہونے بھی چاہیے. کلیئرٹیز کی بنیاد پر عابد باکسر کو ہمیشہ استعمال بھی کیا گیا. کبھی جی بتائیں. کبھی طاقتور نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا، کبھی عابد باکسر اپنی مرضی سے استعمال ہوا. ایک شخص کا نام لینا چاہوں گا، جاوید عرف ملنگی. جی آپ کی یادداشت میں ہوگا اس کے ذمہ کیا کیا چیزیں تھیں اور اس کا خون بھی آپ کے ہاتھ پر آیا. وہ ایک ریپسٹ تھا جس کے پہ 50 سے زیادہ رجسٹرڈ ریپ تھے، اور اس نے 100 سے زیادہ ریپ کیے ہوئے تھے. وہ میرے ہاتھ سے دوپہر میں مارا گیا. اب اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خون، اس کا انسان کا خون میرے ہاتھ پہ ہے، میں یہ مزاحمت کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایک جانور کا خون میرے ہاتھ پہ ہے. اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. 8.5 ماہ کی حاملہ عورت کے ساتھ اس نے ریپ کیا، وہ ڈیورنگ ریپ مر گئی، مری کے ساتھ اس نے ریپ کیا. آپ فیصلہ کر دیجئے کہ وہ انسان تھا یا جانور تھا. obviously وہ درندہ تھا. تو پھر اس کا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ملک، قوم، ریاست ایک قانون اور آئین کے تحت چلتی ہے. اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اس درندے کو پکڑ کر حتی الامکان کوشش کریں جو قانون کہتا ہے کہ اس کے مطابق ہم اس کو جوڈیشری کے سامنے پیش کریں. ایک بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے جی کہ وہ نکل کے پھر آ جاتا ہے معاشرے میں اور درندگی پھیلاتا ہے. اس کو مارا گیا یا مر گیا؟ بس دیکھیں کچھ نا، میں اس کو میں نے بلند آواز جعلی پولیس مقابلوں کا انٹرویو دیا تھا مبشر لقمان کے پروگرام میں، اور میں نے ان کی نشاندہی کی تھی. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے وہ، ہاں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیس مقابلے جعلی نہیں ہوتے. اچھا جی، ایک پرسیپشن بن گیا کہ ایک حیدرآباد میں پولیس مقابلہ ہو رہا ہے اور کچھ 3 یا 4 منٹ بعد ہوتا ہے مبینہ پولیس مقابلہ. بھائی کیسے پتہ چل گیا؟ ہم نے مبینہ تو ہوتا ہے نا بنیادی طور پر جس کی تصدیق ابھی نہیں جعلی ہے. نہیں کہ مارے گئے ڈاکو. ٹھیک ہے، ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جس میں 1 یا 2 پولیس والے شہید نہیں ہوتے وہ اصلی ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے، اللہ آپ میری پہ رحمت کرے، لیکن ایک پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ پولیس والا پولیس والے میں تو نہیں گولی بجی رکھے، نہیں وہ یار جعلی ہے. ویسے نا ہم نے اس چیز کو فٹنس بھی کیا ہے کہ جو جعلی کر رہا ہے نا کئی دفعہ اپنے نال دن میں گولی لگ جاندی ہے. ٹھیک ہے، کیا عابد باکسر نے بھی ایک چیز کوٹ کی ہوئی ہے عمر ورگ کے حوالے سے، جس کے چشمدید گواہ عابد باکسر ہیں، اور عمر ورگ نے آپ کے مطابق کچھ لوگوں کو مارا اور آپ صرف اس وجہ سے ریزسٹ نہیں کیا کیونکہ جان پیاری تھی. نہیں کوئی جان پیاری نہیں تھی. آپ کی طاقت ایک لیمٹ تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے مکے سے یہ شیشہ توڑ سکتا ہوں، دیوار نہیں توڑ سکتا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں کہ جی شیشہ تو ٹوٹ گیا، آپ نے دیوار کیوں نہیں توڑی؟ دیکھیں اس وقت میں نے یہ
अपना बयान नोट करवाया, क्या बना सर उसका? वैसे कोई इंक्वायरी हुई? हुई इंक्वायरी? किसी ने मुझे बुलाया? नहीं। वो पर्चा रजिस्टर्ड हुआ, वहां पे उनका कंप्रोमाइज हो गया। देखें कानून। आबिद बॉक्सर एक पुलिस एहलकार ना होता माजी में और उसका इतना बड़ा नाम ना होता, यानी कि शहबाज शरीफ के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, इस पे भी बात करेंगे, तो क्या आप ये समझते कि फिर भी आबिद बॉक्सर ऐसा ही होता? नहीं, वो खुद फैसला कर लिया? नहीं, बिल्कुल ना होता। 0/0। यानी ये वर्दी की वजह से फैसला कर लेते हैं ताकि मुआशरे को आपके नजदीक महफूज बनाए। जी देखें, अगर यही सवाल किसी और से करेंगे या उसका बयान मुख्तलिफ होगा। मैं वो बात करूंगा जो लोग या जो आपकी आवाम या आपके व्यूअर्स जिसको दुरुस्त तस्लीम करे। मैं वर्दी में ना होता तो मैं 0 होता। मैं तो मुंह से कह रहा हूं। अगर आज जैसे आपने इसका एक हदिया भी दिया, आबिद बॉक्सर को मौका मिलता है कि उसको पुलिस दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी, अब करूंगा। कौन कौन से काम आते ही करेगा आबिद बॉक्सर? जी आते ये करेगा कि इंशाल्लाह ताला। देखे, मैं एक वक्त ऐसा आया कि मैं माफिया के साथ लड़ते लड़ते उस मुकाम तक चला गया कि 99 वाले दिन, जिस दिन मेरे हाथों दर्जनों पुलिस मुकाबले हो चुके थे, मुझे ये बहुत अहम बयान मैं आपके चैनल में फर्स्ट टाइम दे रहा हूं। 99 में मुझे जब ये मारने लगे तो गवर्नमेंट टूट गई। मैं आया, खैर वहां पे कोई मामला चले, मुझे डिसमिस कर दिया गया। अब मैं तनहा घर में खड़ा था, बैठा हुआ, यानी कि अपने कमरे में था। मैं ये फैसला कर रहा था कि मैंने तारक कम्बो की तरह बेयारो मददगार शहीद होना है, कत्ल होना है, या मैंने इस माफिया का जिसके मैंने खून ख्वार धरंदे भाई बेटे बहू अपना दामाद मारे हुए हैं, मैंने इनके साथ मुकाबला करना है। मैंने मुकाबला किया, मैंने अपनी प्रोटेक्शन की, जिसको लाहौर के लोगों ने बदमाशी का नाम दिया। आप मुझे बताएं कि अगर मैंने गनमैन अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखे, मैंने अपने गार्ड रखे, लीगली वेपन रखे, तो इसमें मेरी बदमाशी है क्या? आप बता दें। आबिद बॉक्सर को देखने के बाद बहुत सारे जवान और खास तौर पर पुलिस एहलकार जो हैं, वो उन्होंने आबिद बॉक्सर बनना चाहिए। अब मसला ये है कि अगर पुलिस के 5% जवान और 5% अफसरान भी आबिद बॉक्सर बन जाएंगे और अपने हथियार से, अपनी वर्दी से, अपनी ताकत से जो कि उसको स्टेट ने दी है, उसके साथ फैसला कर देंगे, तो फिर अदालतों को ताले लगा दो, उन्हें कहेंगे भाई आप छुट्टी करें, हम ही कर लेंगे। नहीं, कोई ना, मैं आपको आज वजाहत कर देता हूं। एक परसेप्शन बन गया कि आबिद बॉक्सर के सामने जो बंदा आया उसने मार दिया। भाई कैसे हो गया? बेशुमार डकैत मैंने गिरफ्तार किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गैंग पकड़े, मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी हाँ, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने जहां गया मैंने डकैत पकड़ी। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं स्वेटी एरिया गया तो मैंने सारे बंदे ही मार दिए, सारे मुलजम मार दे। ऐसा नहीं है। बेशुमार मैंने चालान किए, बेशुमार चालान किए, लेकिन क्योंकि एक पजीराई या एक इनकाउंटर की उस वक्त एक अहमियत थी, तो उस वजह से ज्यादा मुझे वो मिल गया, एक शोहरत मिल गई या एक स्पेशलिस्ट मुझे खिताब मिल गया। नाज़रीन, आबिद बॉक्सर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चूंकि इस वक्त एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके समझने की कोशिश करेंगे कि आबिद बॉक्सर की डिक्शनरी में, इनकी डायरेक्टरी में वो ऐसी कौन सी डिवाइड और तकसीम है जो ये चीज का फैसला करती है कि ये बंदा मरने के काबिल है और ये बंदा पेश करने के काबिल है, या ये तमाम मिथ्स और कहानियां बनी हुई हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद बॉक्सर साहब, जिनका असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। अपनी बॉक्सिंग की वजह से ये कभी आबिद बॉक्सर कहलाए, कभी पुलिस में आने के बाद ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए, कभी ये सियासतदानों की जरूरत कहलाए, तो कभी ये पंजाब पुलिस का एक खुशनुमा चेहरा कहलाए। लेकिन फिर वक्त ऐसा भी आया कि पंजाब पुलिस ही इन्हें डिसोन करने लगी। फिर वक्त ऐसा भी आया कि ये पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड शख्स रहे। जब ये जलावतनी पर थे, मुल्क से बाहर थे, पाकिस्तान इंटरपोल के जरिए इनको अरेस्ट करवाने की कोशिश करता रहा। सियासी लोगों की जानिब से इनको पाकिस्तान लाने की बारहा बात की गई। इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आबिद बॉक्सर असल में है क्या। रंग बदलता रहता है, पता नहीं चलता आबिद बॉक्सर का असल रूप कौन सा है। आबिद बॉक्सर साहब, आपके हाथ पर खून तो है, हक हो या ना हक हो इसका फैसला अल्लाह ने करना है। ये आपको बेहतर पता होगा कि आपने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। परसेप्शन जो है, सोसाइटी परसेप्शन पे बात कर रही होती है। चूंकि हम आपके पास बैठे हुए, हम चाहेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं हम आपके सामने रखें। आबिद बॉक्सर कैसे फैसला करता था अपनी ड्यूटी के दौरान कि मेरी डिक्शनरी और किताब के मुताबिक ये बंदा मारने के काबिल है या ये बंदा नहीं मारने के काबिल?
ایک تو ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے حق پہ میں نے کام کیا یا نہ حق کیا، لیکن اس کے بعد پاکستان میں بے شمار ایسے ادارے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لیگل انلیگل پہ وہ ساری نظر رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں گرفتار ہوا 2 دفعہ 99 میں، اور اس کے بعد جب اب میں آ کے شامل تفتیش ہوا تو کوئی ادارہ خاموش رہا ہوگا؟ مجھے انٹیروگیٹ کیا گیا، مجھے پاکستان کے ہر ادارے نے انٹیروگیٹ کیا، مجھے ہیومن رائٹس نے دبئی میں انٹیروگیٹ کیا، وہاں کی تمام ایجنسی نے مجھے انٹیروگیٹ کیا، اور تمام انٹیروگیشن کے بعد مجھے کلیئر کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وہ لا قانونیت کی انتہا کرتا جاؤں اور باقی جو تمام ادارے ہیں وہ خاموش بیٹھے رہے۔ ادارے اپنے کام کرتے ہیں۔ ویسے فیصلہ کیسے کرتے تھے؟ کوئی فیصلہ نہیں، یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اب ایک بندہ ہے وہ 5 کیسوں میں مطلوب ہے، نارمل سا بندہ ہے، تو میری کوشش ہوئے گی کہ میرا اے ایس آئی سب انسپیکٹر چلا جائے، لیکن ایک 100 قتلوں کا اشتہاری ہے تو میں اے ایس آئی کو کیسے بھیجوں گا؟ اور جو 100 قتلوں کا اشتہاری، 50 ڈکیتیوں کا، 150 ڈکیتیوں کا اشتہاری ہے، جب اس کو پتا چلے گا کہ میری اگر گرفتاری ہو گئی تو میں سزائے موت ہو جاؤں گا یا میں 50 سال قید ہو جاؤں گا، تو وہ اپنی آخری کوشش یہی کرتا ہے مقابلے کی۔ مقابلہ کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، لیکن جو مقابلے کیے جاتے ہیں ان پہ پرچے ہو گئے، کئی بے شمار پولیس افسروں پہ پرچے ہوئے ہوئے، سزائے موت ہوئے ہوئے، کئی یہ غلط ہے کہ پولیس بچ ہی صاف جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بے شمار پولیس کو بھی ایک لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس دن یہ ہماری پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس میں بے شک ہمارے شہید ہوئے ہوئے پولیس افسران، اس کے بعد بھی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے جو محکمے نے نہیں کرنی ہوتی، سب سے پہلے محکمہ کرتا ہے، اس کے بعد عدلیہ کرتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ محکمہ بھی وہ پولیس افسر کے ساتھ ملا ہو رہا، اللہ معاف کرے عدلیہ بھی ملی ہوئی ہے، ہماری انکوائری ہوتی ہے۔ ویسے ایک تاثر عابد باکسر صاحب یہ بھی ہے کہ عابد باکسر چونکہ ضرورت کے وقت استعمال ہوتا رہا، جی اب بھی کسی وعدے وعید پر ان کو پاکستان لایا گیا تھا، ان کو گرین سگنل دیا گیا تھا کہ آپ کی ضرورت ہے، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات کروں، کھل کے بات کریں، میں کھل کے جواب کچھ نہیں ہے جی۔ اب یہ ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ عابد باکسر کو میاں شہباز شریف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بلایا گیا، ایسے ہی ہے۔ میں نے میرے خیال میں 2014 میں ایک انٹرویو دیا تھا مبشر لقمان صاحب کو، مجھے بتائیں جب چیف منسٹر بھی نون لیگ کا تھا، پرائم منسٹر بھی نون لیگ کا تھا، اس وقت وہ انٹرویو کیا مجھ سے کسی ادارے نے کروایا تھا؟ ٹھیک ہے، جو باتیں میں نے اس وقت کی 2018 بھی وہی باتیں کی، اور میں ایک ہی میرا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میری جے آئی ٹی بنا دی جائے، مجھے بلایا جائے۔ مجھے 3 دفعہ انٹرپول نے کیوں پکڑا؟ عابد باکسر نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ پولیس مقابلے کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سی ایم کی مرضی کے بغیر پولیس مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں، سینئر افسران کی مرضی کے بغیر پولیس مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عابد باکسر نے یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے ایک افسر نے حکم دیا کہ سی ایم صاحب چاہتے ہیں کہ فلاں بندے کو سبزہ زار والے کیس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ اور بات ہے کہ سی ایم صاحب اس میں سے، شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت کے سی ایم تھے، وہ اس میں سے بے گناہ ہو گئے ہیں۔ نہیں، وہ کمپرومائز ہو گیا، ہاں جی ہو گیا، لیکن آپ نے یہ بات کوٹ کی کہ مجھے یہ حکم ملا کہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کرنا ہے تو پھر مجھے کرنا ہوگا۔ جی میں نے تو بے شمار دفعہ کہا، میں تو کسی وقت بھی اس سے اپنے موقف سے یا اپنے بیان سے پیچھے ہٹا ہی نہیں۔ وہ اس کا پرچہ میاں شہباز شریف پہ ہوا، عمر ورک پہ ہوا، ان کا کمپرومائز ہوا، اور عرصہ دراز کے بعد یہ کورٹ سے وہ جو کیس جو ہے وہ فائنل ہوا کمپرومائز کی وجہ سے، یہ وہ کیونکہ میں نے فائل دیکھی نہیں جو میڈیا پہ کوڈ۔ اب دوسری بات یہ بتائیں کہ ایک غریب آدمی ہے تو وہ سی ایم پہ پرچہ کر دے، یہ پاسبل ہے، لیکن اس نے کر دیا کیونکہ وہ اس وقت کا لگا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ نئی بڑی گاڑیوں پہ آتے تھے، وہ بیچارہ وین پہ آتا تھا، تو ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ اس نے دوسری میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ہر پولیس مقابلہ کیسے، اب ایک ہم جاتے ہیں ریڈ پہ، وہاں پہ 50 قتلوں کا اشتہاری ہے، گولی چلاتا ہے اور اے ایس آئی شہید ہو جاتا ہے، تو کیا ہم حکم لینے چلے جاتے ہیں سی ایم سے؟ ایسا نہیں ہے بھائی، جعلی پولیس مقابلہ سی ایم کے آئی جی کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ہوتے ہیں جعلی پولیس مقابلے، ہوتے ہیں تو پرچے نہیں ہوئے، یہ سبزہ زار کا کیوں پرچہ ہوا تھا؟ نہیں ویسے آج بھی ہوتے ہیں، نہیں آج تو اصلی وہ جو اصل پولیس مقابلے وہ بھی نہیں ہو رہے، اگر کوئی ہو رہا ہے تو بتائیں۔ پولیس والے عمر ورگ نے بہت نام کمایا، ہاں جی، عمر ورگ ہی تو عابد باکسر بنا تھا۔ نہیں، میں سمجھاتا ہوں، عمر ورگ سینئر تھا مجھ سے، ٹھیک ہے، اور میں ایک وقت پہ 90s میں ایز اے سب انسپیکٹر کورس کر رہا تھا، اور عمر ورگ اسی تھانے میں اے ایس آئی تھا۔
जनूबी छोनी ये स्टाफ में था ASP सोहेल खान साहब के, और मैं उसी थाने में सब इंस्पेक्टर था। आप गवाह भी थे उमर विर्क के हाथों पुलिस मुकाबला, जाली पुलिस? नहीं, गवाह नहीं था, लेकिन ये मैंने ये बात ओपन की थी, आज भी कर रहा हूँ। यानी वो आपने ऐसी कह दी थी? कैसे कह दी आप थी? उसके गवाह नहीं थे? नहीं, गवाह नहीं था। देखिए, मैं तो ऐसा था वहां पे, मेरे सामने मुकाबला हुआ। यानी आपने देखा? मैंने देखा। आप एनी शाहिद? मैं एनी शाहिद हूँ। 109 मुकदमात आप पर रहते हैं एक ही वक्त में, और फिर ये सारे छट जाते हैं। ये क्या है, गरीब आदमी दा एक मुकदमा हो जाती, दूसरी नस्ल चढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम है मेरी, सेम मेरी ये प्रॉब्लम है। अब आपने, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको काटना नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये आपका प्रॉमिस है मेरे से। मेरे पे 10 से ज्यादा 11वां पर्चा भी अगर है तो मेरा जुर्माना रख दे। अच्छा जी, तो ये 109 की कहानी कहां से आई? मैं समझाता हूं। कामरान शाहिद एक है हमारे रावियन, कामरान शाहिद, ठीक है। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मेरे पे 109 पर्चे हैं, ठीक है। कामरान शाहिद साहब, ठीक है। मैं आया, मैंने कामरान शाहिद साहब के साथ राब्ता किया, मैंने उनको मैसेज किया, उनका रिंग बैक आया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आपने मेरे बारे में गलत खबरें चलाई हैं, तो मैं अपना मौकफ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी कि कल आप मेरे पास आए, चाय पीते हैं। अगले दिन उनका मैसेज आ गया कि उनके कोई बुजुर्ग बीमार हैं, ठीक है। तीसरे दिन फिर उनका मैसेज आ गया कि मैं उधर ही हूं। उसके बाद उन्होंने मेरे से राब्ता किया ही नहीं। यानी वो मौकफ आप नहीं दे सके? कामरान शाहिद ने आपको? मैं कैसे दे सकता था? मौका ही नहीं दिया। कामरान शाहिद साहब ने मौका ही नहीं दिया। आप देखें, वो बुलंद आवाज कह रहे थे, आबिद बॉक्सर की तूती बोलती थी वो जब हम गांव में काली में थे। 109 आपने ये बात क्लियर कर दी। ये बात मेरे पे एक 4 कत्लों में मुझे नामजद किया गया, मुझे इश्तिहारी कर दिया गया आसिफ अशरफ के, जिसको मैं जानते ही नहीं था। उसका जब मुझे पता चला, मैं बैरूने मुल्क चला गया। बैरूने मुल्क जाने के बाद मुझ पे 10 पर्चे दे दिए गए। हसास इदारों ने की मदद से वो कातिल पकड़े गए 4 कत्लों के, और वो उसमें मुझे मजबूरन बेगुनाह। शहबाज शरीफ से कैसे मिला? मैं जिंदगी में शहबाज शरीफ को मिला हूं, इस चीज का जुर्माना रख दे, इसकी चीज का कोई सजा रख दे, मेरी जिंदगी में शहबाज शरीफ से कोई मुलाकात। तो फिर आबिद बॉक्सर इतना क्लियर हेडेड कैसे है कि शहबाज शरीफ उसकी जान का दुश्मन था? जी ठीक है, इसका मैंने सबूत पेश कर दिया कि हमारा एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिसके लिए मुझे फवाद हसन फवाद ने नजरबंद किया चूंक सेल में एज ए इंस्पेक्टर। अच्छा। और मुझ पे ब्लाइंड मर्डर सर्विंग फैक्ट्री एरिया था। मुझे के लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझ पे केस डाल दिए गए। जिस दिन ये मारने के लिए मुझे लेके जा रहे थे, गवर्नमेंट टूट गई। सर इतनी भी कौन सी बात है, वो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी आपके अंकल की जो ये लेना चाह रहे थे, और उसमें एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर को मार देंगे और उसके बाद उसको मार देंगे। कितनी को बड़ी कैराबा की प्रॉपर्टी थी वो? तकरीबन अगर आज होती तो 5 से 10 अरब के दरमियान होती। अच्छा जी है ना, वहां पे ये सुख चैन के क्या ऐसी बहुत बड़ी वो बन गई है, ठीक है। अब इसके तहरीरी सबूत मेरे पास मौजूद है, मैं तो हवा में बात कर ही नहीं रहा। आपकी शहबाज शरीफ की कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शहबाज शरीफ आपके बकौल, ये इल्जाम हम समझते हैं आपकी जानिब से शहबाज शरीफ पर, क्योंकि वो हमारे पास मौजूद नहीं कि हम उनको मौकफ ले सकें, कि आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने आपको मरवाने की कोशिश उस प्रॉपर्टी की वजह से की जो आपके अंकल की थी? जी जी जी, क्लियर है, मेरे पास सबूत मौजूद है। तो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे क्या? कौन? शहबाज शरीफ, अगर इतनी भूख थी तो। चले, अब ताकतवर आदमी के मसाइल और होते हैं, कारोबारी के और होते हैं। यानी वो ताकतवर की वजह से मसला था, कारोबारी की वजह से मसला? नहीं, ताकतवर की वजह से, वरना वो प्रॉपर्टी तो बिकने के लिए। आबिद बॉक्सर का तूती जब बोलता था तो लोग बाकायदा फख्र महसूस किया करते थे कि यार आज आबिद बॉक्सर इतने आया सी तो चाय पी के गया। फिर आज भी वो दुकानें मौजूद हैं जहां पर आबिद बॉक्सर अपनी गाड़ी में अपनी गार्ड के साथ जाके खाना खाया करता था। वो लोग आज भी बताते हैं कि यार आबिद बॉक्सर मेरे को खाना खाना होगा सी। लोग दोनों किस्म की राय रखते हैं, लेकिन आपका एक तूती किसी और जगह भी बोलता था। जी बताएं। वो कहीं कभी स्टेज से जोड़ता था, कभी वो अदाकाराओं के साथ जोड़ता था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं भी तमाम लोग काबिल आपने अच्छी मेहरबानी की। जिसमें बाल मूड़ना भी है, देखे ना भी कीता सी देखो ना, तुसी न्यूयॉर्क जाने अचानक पार्टी रुक गए हो। ऑब्वियसली आबिद बॉक्सर ऐसा नो कमेंट, आबिद बॉक्सर ऐसा ही था। नो कमेंट। आबिद बॉक्सर का कहीं पता दुबई से चलता है, कहीं उसका भाटी से चलता है, पता चलता नहीं। अभी तो अगर मेरा ये एक खबर के अलावा मेरा किसी और के साथ ताल्लुक
प्रेस में भी आया है, जबानी भी है, तो मेरा जुर्माना रख दे। तो फिर इसके अंदर इतनी सफाइयां क्यों देते रहे? कोई सफाई नहीं दी। एक इल्जाम मेरे पे लगा, उसकी मैंने सफाई दे दी। एक वो और इल्जाम था या हैपनिंग? नहीं इल्जाम ही था, मैंने माजरत फिर भी कर ली। कोई राब्ता भी था? नहीं, कोई ना। फ्रीकैन के दरमियान? नहीं, कोई ना। कोई ख्वाहिश मोहब्बत? ना, कोई ना। तो फिर ये कहानियां कौन उड़ा? कहानियां तो फिर बन जाती हैं। जब आप थे 11-12 साल के, ठीक है, ये उस वक्त का वकूआ है, मैं मिसाल दे रहा हूं। आज भी आप देखें, अखबार पढ़ के, इनसे सुन के, उससे सुन के, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। चले बता देता हूं। आबिद बॉक्सर ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा, इसी सवाल के जवाब में, कि जिंदगी में मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो हुई। मैं आज यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस को आप डिनाई ही कर रहे हैं। नहीं, कैसे कर रहा हूं? मैंने आपको कहा कि वो मेरे पे इल्जाम लगा, मैंने उसकी माजरत कर ली, मैं उसमें क्लियर था, उसके बावजूद की। तो इसके बाद तो फिर कोई चीज देखे, मैंने कानून को भी फेस किया, ठीक है, बेगुनाह हुआ। उसके बाद मेरा कोई ऐसा इशू नहीं बना। अगर कोई और इशू है तो आप डिस्कस करें, मैं उसका जवाब दे देता हूं। वेरी गुड जी। आबिद बॉक्सर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रोग्राम में आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापसी पर आबिद बॉक्सर साहब के साथ जो बुनियादी मामला है, जो रीसेंट एपिसोड है जिसमें इनके घर पर हमला किया गया, इनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको अमान में रखा, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि अब भी आबिद बॉक्सर की जान को खतरा है। लेकिन आबिद बॉक्सर ने अपने रीसेंट वीडियो बयान में यह बात भी कही कि ये वेपन कैरी नहीं कर रहे, इवन अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, आबिद बॉक्सर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बॉक्सर ऑब्वियसली एक ऐसा नाम है जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल नाम है, और यकीन माने कि हमने पिछली 3 दहाइयों में जब आबिद बॉक्सर का जिक्र आया है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंट्रोवर्सी साथ जरूर रही है। आबिद बॉक्सर साहब, जिला वतन होना पड़ा, मुल्क से बाहर जाना पड़ा, क्या बुनियादी खतरात थे? क्या जान का खतरा, और उसके बाद वहां पर अकोमोडेशन, वहां के मामलात कैसे चलाए? एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा बैरून मुल्क 8, 10, 11 साल का हटाता है जी, और मुश्किल नहीं था क्या? जी, मुझे पता चला कि 4 मर्डर में मुझे नामजद कर दिया गया, मुझे बता ही नहीं रहे, और उसने मुझे वारंट लेके इश्तिहारी करके इन्होंने 2-3 दिनों में मार देना। अच्छा, ठीक है। मैं रात को इधर से कराची गया, कराची से मैं दुबई चला गया, क्योंकि मेरा दुबई में बिजनेस था, उससे पहले भी था। किस चीज का बिजनेस? मेरा एक इंटरनेशनल मेरी कंपनी थी जहां पे वो कंप्यूटर की एसेसरीज मंगवाते थे। ठीक है। और वहां पे चला गया। वहां पे जाने के बाद फिर मुझे पता चला कि उसके मुलजम को 2-3-4 माह बाद पकड़े गए हैं, और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये हमने जो आसिफ अशरफ है, ये उसके रिश्तेदारों के कहने पे मारा, हम तो आबिद को जानते ही नहीं। मजबूरन मुझे बेगुनाह लिखना पड़ा, वापस लाने के लिए उन्होंने मेरे और पर्चे कर दिए। तो मैं 10-11 साल अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां पे रहा, और फिर जब मुझे पता चला कि अब ये गवर्नमेंट जा रही है और खत्म हो गई है और नए इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो उस मौके का मैं फायदा उठा के आ गया। इन मुकदमात में नामजदगी भी जाहिर है आपके बेटी भाइयों ने की, जाहिर है, जो आपके साथ, जो मैं कहता रहा हूं। अब वो आपके बेटी भाई थे, क्या ताकत, यूनिफॉर्म, सरकारी मुलाजमत इतनी ब्रूटल होती है कि कल जिसके साथ आप खाते पीते उठते बैठते थे, जरूरत पड़ने पर आप उसी की बलि दे देंगे? ये अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन एक मिसाल है कि कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता। हमारी पुलिस वाले हम एक दूसरे को जो है वो बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। ये हमारा एक हमारे अंदर का एक, हाँ जी, अलमिया है। बात ये है कि देखें, आप एक चीज का इख्तलाफ मैं करूंगा, मुझे आपने हर तरह का सवाल किया, मैंने खंदा पेशानी से या जवाब दिया। मैंने ये आपको नहीं कहा कि प्लीज ये ना करें, ये ना करें। आप हों भी, आपको और उसके आपके अल्लाह को पता हो कि आपने ये जुल्म ज्यादती आबिद बॉक्सर के साथ की है, फिर आप ये कहें भी कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैंने जिंदगी में कोई बुराई नहीं की, मैंने जिंदगी में कोई वो जुल्म ज्यादती नहीं की, मैं अल्लाह का कसम खा के कहता हूं ये मजहबी धोखेबाज है। माजरत के साथ इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता। अल्लाह उनको, मुझे और कुछ लोगों को तो पता है उन्होंने क्या क्या जुल्म मेरे साथ किए हैं, उनको भी पता है। होता कुछ इस तरीके से है कि नॉर्मली जब एक हार्ड प्रोफेशन समझा जाता है पुलिस को, जिसमें दिन भी आप परेशानी में, रात भी परेशानी में, आपने सख्त तरीन सिचुएशन देखनी है, कभी आपको लड़ना पड़ा है, कभी जान बचानी पड़ी, कभी अपनी कभी किसी दूसरे की, तो इंसान रवैये में इतना ब्रूटल हो जाता है। जो आप बात करें शायद ये उसका ही
एक नतीजा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान जो है ना, कुछ लोगों के लिए देखें, मैंने जिंदगी में इतने इनकाउंटर किए, मैंने एक हेड मनी वाले से का पैसा भी नहीं लिया, मैंने कोई प्रमोशन नहीं ली किसी पुलिस मुकाबले में। अगर ली है तो अपना मेरा रिकॉर्ड। एक मुख्तसर से जवाब मैं पूछना चाहूंगा कि हेड मनी आप पर भी रही जी, 3 लाख रुपए के करीब। पहले हेड मनी का फैसला आप करते थे जी, फिर हेड मनी का फैसला आपके पेटी भाइयों ने आपके हवाले से किया, जज्बात क्या थे? आप मुझे ये बताएं, मेरे पे 420 के पर्चे हैं, क्या आप समझते हैं मेरी हेड मनी रखी जानी चाहिए थी? नहीं, आपके ऊपर इक़दाम कत्ल के भी पर्चे थे। नहीं, कत्ल के 2, हाँ दे दिए ना, 2 पर्चे। सबकी हेड मनी अलग-अलग रखी, किसी की 3 लाख, किसी की 2। ये जब इकट्ठी आप करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बनती थी, यानी कि एक पर्चे में 3-3 लाख। जज्बात कैसे थे जब आपको पता चला कि यार ये हेड मनी मेरे पे रखी जा रही है? किसी वक्त इंसान की 2 तरह की सोच होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। मैं ये समझता था कि अगर मैं इतना गुनाहगार होता तो मुझे जिंदगी बचाने का चांस नहीं मिलता, ना मिलना चाहिए था। अगर अल्लाह ने मुझे चांस दिया जिंदगी बचाने का और दोबारा एक जिंदा रहने के लिए और दोबारा वापस आने के लिए, तो मेरी शायद माफी अल्लाह ने कबूल की है। मेरे पे फायरिंग हुई कुछ 2-4 रोज पहले, ये रिसेंटली फायरिंग हुई। इसमें 2 चीजें, पहलू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सुनाने लगा हूं आपको। गुलाम महमूद डोगर साहब आए, उन्होंने कहा जी असलियत की नुमाइश मुकम्मल बंद। ठीक है, वक्ती तौर पे मुझे दुख भी हुआ कि मेरी इतनी दुश्मनी है, ये कैसे होगा, लेकिन मैं आप उसको कंसील्ड मैनर में तो कैरी कर सकते हैं कि वो भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं लाइसेंसी वेपन नहीं, देखिए कंसील्ड कैरी कर सकते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता था कि मेरे डिपार्टमेंट को, मेरे अफसरान को ये लोग कहें कि जी फलां का आपने असला ले लिया है। मैं मिसाल दे रहा हूं, वो बता सकते हैं ना वो लीगल था या इलीगल, लेकिन आपका इंस्पेक्टर कैरी कर रहा है। मैं चाहता था कि मैं उस एहतसाब के लिए, उस हुक्म की तामील के लिए नौकरी में हूं या नहीं हूं, सबसे पहले मेरे पे फर्ज है कि मैं अपने अफसरान का, जो उस वक्त भी अफसर थे, आज भी मेरे दिल में एहतराम है, मैं करूं। मैंने सारा असला लॉक कर दिया। पिंडी से एक बार फिर जी आए चाहूंगा, क्या आपकी मजबूरी है? ऑब्वियसली जरूरी भी है कि आबिद बॉक्सर भी पुलिस में रहते हुए गैंग चलाता था? नहीं, अच्छा चले इसकी वजाहत कर देते हैं। डकैतियां होती थी, समझा जाता था कि यार अपना गैंग खड़ा जी। मैं हालांकि ये क्वेश्चन नहीं मैं समझता था आपको करना, लेकिन चले आपने किया, इसका जवाब दे देता हूं। मेरी आखिरी पोस्टिंग 99 में रही है, 22 साल हो गए, ठीक है। सारे इदारे खामोश हैं, वो गैंग का कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, कोई वो ऐसा बंदा मेरा फ्रंटमैन पकड़ा नहीं गया आज तक। अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर मेरी जहानत को भी सलाम करें। वो तो हम वैसे ही कर रहे हैं कि मुकदमा चला जाता, अगर वो पकड़ा गया तो मुझे चालान होना चाहिए। क्या आबिद को किसी ने बॉक्सर बनाया, किसी ने इंस्पेक्टर बनाया, किसी ने गैंगस्टर बना दिया? उमर विद गैंग चलाता था? नहीं, मैं नो कमेंट, क्योंकि मैं आज बताऊं कि मैं बोल के ना, अब मैं खुद कहता हूं कि नहीं, अब उसको मैं उसके हाल पे छोड़ना चाहता हूं। मेरा भी फैसला अल्लाह ने करना है और उसका भी फैसला अल्लाह करेगा, और उसमें हम, और आज आपको बताऊं, मेरा सारा कैरियर उमर विर्क ने तबाह कर दिया। आपको मैं को बल्ले बल्ले के लिए ये बात नहीं करने लगा। मुझे पता चला, हम मियां बीवी बैठे थे, एक फोन आया, उन्होंने कहा जी कि उमर विर्क के बेटे का डायलिसिस हो रहा है या ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है। मैं हलफ दे के कहता हूं हम मियां बीवी ने उसके लिए दुआ की। ये मेरा ज़र्फ है और उसका ज़र्फ उसके साथ है। अब मैं उसके बारे में, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। आबिद बॉक्सर साहब ने अभी एक अंदिया भी दिया, एक खबर भी दी कि शायद हम उनको यूनिफॉर्म में दोबारा देखें। हाँ जी, चांसेस अब हैं। क्या कोई अंडर द टेबल, अंडर द कारपेट इस पर डिस्कशन भी चल रही है? कुछ एक कल का बैड बॉय आज का गुड बॉय बनने की मामला नहीं, कल का हीरो फिर विलन, फिर हीरो? नहीं, विलन देखें, मुझे हीरो भी आपने बनाना है, मुझे विलन भी आपने बनाना होते हैं सर? नहीं, आप ही हैं। अब देखिए, कामरान शाहिद साहब का आपसे मैंने कहा, तो क्या उन्होंने मुझे विलन बनाने की कोशिश नहीं की? वो भाई हैं, छोटे रावियन है, लेकिन कम अज कम मेरा मौकफ उनको लेना चाहिए था। आप भी तो हर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कई ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसके लिए मुझे शायद थोड़ी सी टेंशन भी हो, लेकिन मैं हर तरह का जवाब दे रहा हूं। हाँ जी, तो मैं ये कहता हूं, ये अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो हीरो अब ये लोग कहते हैं जी कि अरूज को ज़वाल है। अरूज कभी नहीं आ सकता, अरूज को ज़वाल करतूतों को ज़वाल होता है। करतूत को ज़वाल है, अरूज को ज़वाल नहीं है।
वेरी गुड. अच्छा सर, करंट सिचुएशन जो है, ऑब्वियसली हम तो ये समझते हैं कि डिस्प्ले ऑफ वेपन कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी ममनू असला जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बिकता है, इस्तेमाल भी होता है. करंट सिचुएशन को कैसे देखते हैं? किसने पकड़ना है? पुलिस ने पकड़ना है. पुलिस को मना कौन कर रहा है? ये तो आपने बताना. नहीं, देखिए मैं समझाता हूं. अब ये होता क्या है, मैं अक्सर शादियों पे जाता हूं, मैं वैसे घूमता फिरता नहीं हूं. नहीं, आपको शादी पे जाने के लिए एक बड़ा प्रोटोकॉल भी चाहिए होता है. होता क्या है कि वहां पे कई दफा मैंने देखा माजरत के साथ, कोई मंशियात फरोश है, 40 गन मैन उसके साथ है, कोई और है रंगबाज, कोई 30 गन मैन उसके साथ है. हम इनसिक्योर हो जाते हैं जिन्होंने सर्व किया होता है या जिनकी ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है, हम इनसिक्योर फील करते हैं. उस वक्त हम भी चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी उतनी जो वो दिखाते हैं इतनी ना हो, लेकिन इतनी भी कम ना हो कि हम इनसिक्योर हो जाए. हाँ जी. अब ये है मेरी एक अपील है डोगर साहब से कि सर एक एसएसपी साहब की आप ड्यूटी लगाएं कि जिन जिन को वेपन की जरूरत है, गार्ड की जरूरत है, वो आपके पास एप्लीकेशन अपने थ्रू वकील या अपने किसी के थ्रू वो आपको अपील दें. आप उनको बुलाएं, बुला के पूछें कि आप ये गनमैन क्यों रख रहे हैं, क्यों रखना चाह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है. वो जो डिजर्व करते हैं, जो दुश्मनदार है, जिसका बाप दादा चाचा कत्ल हुआ है, कत्ल होने वाले हैं, आप उनको एक लिमिट में गनमैन रखने की इजाजत एक लिमिट में दे दे. ये ना हो कल कत्ल गारत वो बेचारे जाते हुए सेशन कोर्ट कचहरियों में, हाई कोर्ट रास्ते में कत्ल हो जाए तो उनका खून किस पे आएगा. मेरी अपील है कि एक अफसर डिप्यूट कर दिया जाए. सबसे बड़ी लिस्ट एक आ जाएगी 500-550 लोगों की जी, जो पक्की लिस्ट है, वो आ जाएगी टिकटॉकर्स की. उसको तो क्या करेंगे? तो इसमें प्रोडक्शन की नीड है. नहीं, क्या करेंगे? नहीं, देखिए मेरी लिमिट एक, मैं मशवरा ही दे सकता हूं, मैं प्रैक्टिकली कोई नहीं कर सकता. वो मैंने मशवरा आपको दे दिया कि ये एक दे जिन जिन को सिक्योरिटी की जरूरत है. ये जरूरी भी है, इस पर बात होनी चाहिए. आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता है, ये अल्लाह को बेहतर पता है या आने वाला कल क्या होता है, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो आबिद बॉक्सर आते ही, यूनिफॉर्म पहनते ही पहले काम क्या क्या करेगा? 3-4 उंगलियों पे बता दे ताकि वी मस्ट गेट रेडी. इंशाल्लाह अगर 99 में जब मैं महकमे को खैराबाद कहा तो 2007 में दोबारा, लेकिन उसके बाद मैं किसी जॉब पे नहीं गया, किसी कोई मुझे वो टारगेट नहीं मिला या कोई कहीं पोस्टिंग मेरी नहीं रही. दोबारा मिला, अगर वो काम पब्लिक कहती है मैं अच्छे करता रहा, ये पब्लिक ने फैसला करना है कि मैंने रेपिस्ट मारे, जत्ती कातिल मारे, वो अच्छा किया थे. तो अगर मैं दोबारा मुझे चांस मिला तो आबिद बॉक्सर जहां से छोड़ के गया था वहीं से शुरू करेंगे. वेरी गुड. ज़मीनी सवाल आ गया बड़ी मदद के साथ. अगर आबिद बॉक्सर मौजूद होता और ये सानेहा हो जाता जो मोटरवे पर हुआ, आबिद बॉक्सर क्या करता? आबिद बॉक्सर ये पहला आपने सख्त सवाल पूछा है, तो इसका जवाब मैं बड़ा डिप्लोमेसी से देना चाहूंगा कि मैं लीगली अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करता, शायद इसका रिजल्ट और होता. आबिद बॉक्सर साहब, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया, अब वो सानेहा भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है, कोई खुशगवार लम्हा भी हो सकता है जो आपको भूलता ना हो, आपकी आंखों के सामने मौजूद रहता हूं? अच्छे पुलिस अफसर की जिंदगी का हर रोज एक वकूआ होता है और वो यादगारी होता है. ठीक है, मैं आजकल तो देखता हूं कि मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि वो एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. तो मैं एक वकूआ सुनाना चाह रहा हूं. मैं एसएचओ फैक्ट्री एरिया था तो एक दरखास्त मेरे पे आई पैसों के लेने देने की. दोनों तरफ से सिफारिशें हुई, मैंने दोनों पार्टियों को बुलाया. थोड़ा सा मैं लेट हुआ तो आगे गया तो झगड़ा जारी था दोनों पार्टियां. नहीं, वो एक पार्टी कह रही थी तू पैसे नहीं देना, वो कहते मैं पैसे थोड़े देने ही नहीं, तुसी झूठ मार दे. उन्होंने कहा जी इस तरह करो कि तुम कुरान पाक पे हल्फ दो कि तुमने हमारे पैसे नहीं देने, तो हमने छोड़ दिए. अब इसमें मैं अंदर चला गया तो वो ये अभी उनका फैसला हो गया. उन्होंने कहा ये हल्फ देने लगे. वो अंदर गया बंदा, उसने वुजू शुजू किया, उसने कुरान पाक पे वो जो सूरत यासीन लगी हुई थी उस पर हाथ रख के कहा मैंने इनके पैसे नहीं देने. ठीक है. दूसरी बंदे ने, पार्टी ने कहा कि जनाब हम राजी हैं, इसने हलफ दे दिया, हम जा रहे. अब वो चले गए तो मैं हैरान होके बैठ गया. मैंने कहा तुमने तो इनसे पैसे लिए हुए हैं
اور تم نے یہ کیسا حلف دیا؟ اس نے کہا جی میں نے حلف یہی دیا ہے کہ میں نے نہیں دینے، میرے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسی چیزوں کو دو طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بس یہ وقوع ہر جگہ یعنی کہ انسان بھول جاتا ہے کہ جانور جی کو دینی ہے. تو میں نے اس کو پوچھا، اس نے کہا جی میں نے یہی حلف دیا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دینے. انفارچونیٹ. تو میرے لیے یہ بڑا ایک یادگار اور عجیب و غریب لمحہ تھا کہ لوگ قرآن کو کیسے استعمال